Assalamualaikum, मैंने बच्चों आज करो इस क्लास 8 किस हिस्ट्री तमक करो आज क्वेश्चन आंसर चैप्टर 9 तमिक नाम द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s 1947 तो ये बच्चों यह लेसन पोर्मुत अमकी करो आज क्वेश्चन आंसर्स खुलियो बच्चों पन टेक्स्ट बुक थो पानस बुथ कन तो समझो असल पे बह पर सवाल तुह जवाब तुह करो असल पे समझन कोशिश तो गोनिक क्वेश्चन बच्चों वाई वेयर पीपल डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल इन द 1870s एंड 1880s दपान यम लुक क्या ब्रिटिश रूल बरतानिया की रूल हिंदुस्तान पे 1870 में क्या मुतमईन अत क्या डिससेटिस्फाई क्या अत मतलब साथ दिवान कि क्या अपोजिशन करान अत द पीपल वेयर dissatisfied with British rule in the 1870s and the 1880s due to the following reasons. दपान लुक अम मूजूब अत सत डिससेटिस्फाई मतलब अत ब्रिटिश रूलस 1870 पे 1870 तान यमो वजहों सत बन कन दिन आमुत The British were exercising control over the resources of India and the lives of its people. In 1878, the Arms Act was passed under which Indians were not allowed to possess arms. Vernacular Press Act was also passed in 1878. This act allowed the Indian government to confiscate the assets of newspapers, including their printing presses, if the newspapers published anything that was found objectionable. इथे वजह कि ब्रिटिशन हसा कोर कंट्रोल हिंदुस्तान पे लुक हिंदुस्तान के लुकन हंद जिंदगी पे बेयक वसाइल रिसोर्स तम सत गो लुकन मज गम तो गुस्स वुचन मतलब एनरेज गई इंडिया लुक तो बे 1868 मज आर्म्स एक्ट पास कोर क्या मज कि हिंदुस्तान कह बाशिंद हेक सिटीजन हेक हथियार थयत की तो बे वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1868 मज सह गो पास यम गवर्नमेंट कह प्रेस वर्निकुलर प्रेस लोकल लैंग्वेज मज अतकन नेरान पन प्रेस यह अखबार तमन कह गवर्नमेंटस खिलाफ कह ऑब्जेक्शनेबल यह ये मज एतराज गवर्नमेंटस तम हेकन सह प्रेस आराम सान सह तमिक प्रिंटिंग ती करित तो तमिक सह अखबार कन्फिस्केट करित जब्त करित तमिक ये शाया गसान सह हेकन यह करित तो इथे पठन in 1883 there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. The bill provided for the trial of British or Europeans by Indians and sought equality equality between British and Indian judges in the country. But when the white opposition forced the government to withdraw the bill, Indians were enraged. इथे पे 1863 मज लुकन मज गुस्सा वुचन फरोर गई यम सतन क्या इल्बर्ट बिल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर्म हिंदुस्तान मज मुतारिफ कर्म कि बिल क्या यसान कि ट्रायल तमन ब्रिटिश या यूरोपी शख्सन हज यम कुन हिंदुस्तान किस यह करहन तमिस मतलब कुन तमिस किस्म हेरासमेंट करहन तो यसान तमिस गस ट्रायल गसन बे यसान कि हसा यह इल्बर्ट बिल अमज कि ब्रिटिश तो इंडियन जज इन हसा गस इक्वालिटी दिन इन बराबर गसन यह इन कर गसन हिशी नजर इन कर तो मगर युथी वाइटो अत अपोजिशन अत बिल करक तो गवर्नमेंटस पे यह विड्रॉ करन यह बिल यम सतन हिंदुस्तान के लुकन मज वारिया ज़्यादा गम व गुस्साव लबन तो इथे पे दोयम सवाल हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर इंडियन INC इंडियन नेशनल कांग्रेस यह कमन खतर यसान कत करन यह कमन हज रिप्रेजेंटेशन करान The Indian National Congress was composed of the representatives from all the sections of Indian society. Therefore, the party wished to speak for all the people of the country. The Indian National Congress is representatives हर कुन तबक़ यह मुआशर समाज अमिक हर कुन तबक़ हिंदुस्तान के सोसाइटी हंद तो तवे हसा यह पार्टी हसा जनरली हर
کٲنٛسہِ ہِندوستان کِس خٲطرٕ یَژھان کَتھ کَرُن یا رِپرٛزَنٹیشَن کَران. What economic impact did the First World War have on India? کُس معٲشی اثر پیوٚو گۄڈنِکۍ جنٛگہٕ سۭتۍ ہِندوستانَس پٮ۪ٹھ تَتہِ کِس اِقتِصادِیَتَس پٮ۪ٹھ ہِندوستان کِس تہٕ اَمیُک جواب چھُ the First World War had the following economic impact on India. تہٕ یُس ہسا یہِ گۄڈنیُک عالمی جنٛگ گوٚو اَمیُک ہسا پیوٚو ہِندوستان کِس معٲشیتَس پٮ۪ٹھ ہِندوستان کِس اِقتِصادِیَتَس پٮ۪ٹھ یِمہٕ اثر مطلب یِمو چیٖزو ہُنٛد پیوٚو یہِ. It led to a huge rise in defense expenditure of the government of India. The government in turn increased taxes on individual incomes and business profits. Increased military expenditure and the demands for war supplies led to a sharp rise in prices, which created great difficulties for the common people. تہٕ یُس ہسا یہِ فٔسٹ وٲرلڈ وار اَمیُک ہسا گوٚو یہِ کہِ یِم ہسا یُس یہِ جنٛگس خٲطرٕ جنٛگی یِمن خرچہٕ اوس لگان سُہ اوس گورمینٹ آف انڈیا پٮ۪ٹھٕے نیران تہٕ گورمینٹ آف انڈیا اور تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ کیاہ گوٚو یِمو ہسا کٔرِکھ ٹیکسِز اِنکریٖز ٹیکٕس لٲگِکھ زیادٕ زیادٕ اِنڈِوِجوَل اِنکَم یُس ٲس تِم یا یِم بِزنس پروفِٹٕس ٲسۍ آسان تَتھ منٛز یِم ٲسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ کوٚرُکھ یِمو یِمہٕ لٲگِکھ ٹیکسِز تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ اِنکریٖز یہِ مِلٹری ایٚکسپینڈِچر یہِ خرچات زیادٕ گٔے اَتھ مِلٹری یَتھ پٮ۪ٹھ ڈِفینسَس پٮ۪ٹھ اَمہِ سۭتۍ ہسا گٔے یُس یہِ ڈِمانڈٕس فار وار چھِ یِم جنٛگٕکۍ یِم سَپلایز پے کَرٕنۍ تَتھ تَمہِ سۭتۍ ہسا گوٚو واریاہ زیادٕ یِم ہسا قۭمتَن منٛز تِمن منٛز گوٚو اِضافہٕ تَمہِ سۭتۍ واریاہ زیادٕ عام لُکن پیوٚو مُشکِلاتن ہُنٛد سامنہٕ کَرُن. The increased demands of industrial goods such as jute, bags, cloth, rails, etc. made the business groups reap fabulous profits from the war. تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ یُس یہِ ڈِمانڈ ٲس یہِ اِنڈسٹریل گُڈٕس یِم اِنڈسٹریل یِم ٲسۍ سچ ایز یِم بیگٕس ٲسۍ جوٗٹ بیگٕس پَلو اوس ریلٕز ٲسۍ ایٹسِٹرا تہٕ یِم ہسا ٲسۍ یِمہٕ سۭتۍ مِلیو یِم بِزنس گرُپٕس ٲسۍ یِمو تُلُکھ واریاہ زیادٕ فٲیدٕ اَتھ جنٛگی یِمو حالتو سۭتۍ. As the First World War caused a decline in imports from other countries into India that gave an opportunity for the expansion of Indian industries. تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ فٔسٹ وٲرلڈ وار اَمہِ سۭتۍ گوٚو ڈِکلاین یُس یہِ اور نیٚبرِم چیٖز ٲسۍ یِوان ہِندوستانَس منٛز اَمہِ سۭتۍ تِم رُکے تِم آیہِ نہٕ کینٛہہ اَمہِ سۭتۍ مِلیو ہِندوستانَس منٛز یہِ اپارچُنِٹی موقعہٕ مِلیو کہِ ییٚتِچ اِنڈسٹری گٔے ایٚکٕسپینڈ یہِ گوٚو فلورِش. What did the Muslim League resolution of 1940 ask for? Muslim League یُس یہِ ریزولیوشن تِمو کٔرٕکھ 1940 منٛز یہِ کیاہ ٲس یَژھان. The Muslim League resolution of 1940 asked for independent states for Muslims in the eastern and northwestern areas of the country. The resolution did not mention partition or Pakistan. مسلم لیٖگٕچ یُس یہِ ریزولیوشن ٲس 1940 منٛز یہِ ہسا ٲس اِنڈِپینڈنٹ سٹیٹٕس خُد مۄختار اِنڈِپینڈنٹ آزاد یِم سٹیٹٕس یَژھان مُسلمانن خٲطرٕ ایٖسٹٲرٕن مشرقی تہٕ بیٚیہِ یہِ ہسا یہِ نارٕتھ ویسٹٲرٕن گوٚو یہِ ہسا یہِ یُس ویسٹٲرٕن علاقہٕ ٲسۍ شُمٲلی ویسٹٲرٕن یِم علاقہٕ ٲسۍ شُمٲلی مغربی علاقہٕ تِمن منٛز ٲسۍ یَژھان یِمہٕ مُلکہٕ کٮ۪ن پَنٕنۍ اِنڈِپینڈنٹ سٹیٹٕس تہٕ ریزولیوشنَس منٛز اوس نہٕ لیکھِتھ یہِ کینٛہہ کہِ پاٹِشن یا پاکِستان. تہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ بَچو کوسچن 5 Who were the moderates? How did they propose to struggle against British rule? اَمیُک آنسر چھُ بَچو کہِ ماڈریٹٕس کٕم ٲسۍ تہٕ یِم کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ یَژھان اَتھ سٹرگٕل یُس یہِ برٛٹِش روٗلَس خِلاف ٲسۍ یِم سٹرگٕل یہِ جدوجہد کَران یہِ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ یِم پَکناوان. The leaders of the Congress in the first 20 years of its formation were termed as moderate. They proposed to struggle against the British in a non-violent manner. They wanted to develop public awareness about the unjust nature of British rule. They published many articles in the newspapers and journals highlighting about the increasing poverty of the country under the British rule. They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different parts of the country to mobilize public support. They felt that the British had
respect for the ideals of freedom and justice, and so would accept the just demands of Indians. Therefore, their main aim was to express these demands and make the government aware of the feelings of Indians. دَپان یِم ہسا کانگریس یِم ٲسۍ گۄڈنِکٮ۪ن وُہَن ؤرۍ یِم ٲسۍ یِہٕنٛز یُس یہِ فارمیشن ٲس یِم ٲسۍ یِوان ٹٲرم کرنہٕ ماڈریٹس اعتدال پسنٛد ٲسۍ یِم تہٕ یِم ٲسۍ یژھان یہِ سٹرگل یُس یِم ٲسۍ یہِ مطلب نان ویلنٹ یِم ٲسۍ نہٕ یژھان وایلینس کینٛہہ یِم ٲسۍ نہٕ خوٗن خرابہ یژھان یِم ٲسۍ بڑٕ پیٖسفُلی یژھان یہِ سٹرگل پکناوٕنۍ برونٛہہ برٹشس خِلاف تہٕ یِم ٲسۍ بیٚیہِ یژھان کہِ یُس یہِ پبلِک ایویرنیس چھِ لُکن منٛز ڈیولپ کرٕنۍ جنرلی کہِ برٹش یُس چھُ یہِ کوٗتاہ چھُ اَسہِ سۭتۍ مطلب انجسٹ یہِ کران یہِ انجسٹ نیچرُک یُس یہِ برٹش روٗل چھِ یہِ ہسا چھُنہٕ اِنصاف کران کینٛہہ تہٕ اَمہِ سۭتۍ ٲسۍ یِم لُکن منٛز اکھ ایویرنیس کران پٲدٕ تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ یِم نِوٕز پیپرن منٛز تہِ واریاہ آرٹِکلٕز باقٕے یِم لیکھان جٔرنلٕز ٲسۍ ییٚمہِ سۭتۍ ہاے ٲس یِوان کرنہٕ کہِ یُس ہسا یہِ ہندوستانس منٛز یہِ اِمپورِشمنٹ گٔے پاورٹی گٔے غُربت گٔے یہِ ہسا چھُ برٹش روٗل اَتھ خٲطرٕ ذِمہٕ دار تہٕ یِم ٲسۍ بیٚیہِ پنٕنٮ۪ن سپیٖچن منٛز بیٚیہِ کران برٹش روٗلس یُس یہِ کرٹسایز ٲسۍ کران یا پنٕنۍ رِپریزنٹیٹِوز ٲسۍ سوزان الگ الگ جاین ہندوستانس منٛز پبلِک سپوٹ موبلایز کرنہٕ خٲطرٕ عوٲمی یہِ مطلب یُس یہِ عوامُک یہِ چھُ ساتھ سُہ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ یِم ٲسۍ بیٚیہِ یِمن اوس یہِ تہِ باسان کہِ برٹش کرِ ریسپیکٹ سُہ ہسا چھُ آیڈیلزن کران ریسپیکٹ کٔمن فریٖڈم تہٕ جسٹس تہٕ سُہ ہسا چھُ یِمن اصوٗلن پٮ۪ٹھ یِمن اصوٗلن ہُنٛد احترام کران آزٲدی تہٕ بیٚیہِ اِنصافس تہٕ توے ہسا کرِ سُہ سٲنۍ ڈِمانڈ تہِ ایٚکسیپٹ آزٲدی ہٕنٛز تہٕ دیر فور اَمِچ ایم ٲس یہِ کہِ یِم ہسا کرن یہِ ڈِمانڈ کہِ اَسہِ دِیِو سا آزٲدی تہٕ بیٚیہِ کرن یِم ہندوستان کٮ۪ن لُکن ہٕنٛدۍ یِم جذبات ٲسۍ تِمن ہٕنٛز قدٕر بچو اُمید چھِ تۄہہِ آسیو سمجھ آمُت بِہِو رۄبس حوال پانہٕ تہِ کٔرزیٚو اصٕل پٲٹھۍ اَتھ پرنٕچ کوٗشش بیٚیہِ کٔرزیٚو اصٕل پٲٹھۍ یاد بِہِو اسلام علیکُم